지금 여러분하고 할 이 수련회는 조금 상황이 다릅니다. Este retiro que vamos a hacer con ustedes es de una situación un poco diferente. 저희가 여러 나라에서 집회를 하는데 Nosotros hacemos conferencias en muchos países, 그 집회와는 약간 성격이 다릅니다. pero este retiro es diferente a estas conferencias. 왜 그러냐면 여러분하고는 실제로 세계복음화를 같이 해야 되니까. ¿Por qué? Porque con ustedes verdaderamente debemos de llevar a cabo la evangelización mundial. 그 기준을 가지고 한 3일 동안 인도를 받아야 Y 되겠습니다. con ese estándar nosotros vamos a ser guiados por la palabra de Dios durante 3 días. 이분들 중에는 계속 같이 봐왔던 분들도 계시고 Hay personas aquí quienes han estado con nosotros constantemente. 이번에 처음 보는 분들도 계신데 Hay personas que nosotros miramos por primera vez. 처음 보는 분들도 이 3일 후에는 완전 동력자가 될 수 있을 만큼 사실 좀 끌어올려야 됩니다. Y la verdad es que aún estas personas que vemos por primera vez debemos de verdaderamente levantarlos para que puedan ser consiervos. 그래서 다른 수련회하고 좀 다른 것 같습니다. Por eso es un poco diferente a otros retiros. 이게 준비하면서 생각이 굉장히 많습니다. Al prepararme yo pensé mucho 어디에 기준을 둬야 되는지. en dónde tiene que estar el estándar. 하지만 3일 동안 서로는 다 빼버리고 Pero durante los 3 días tendremos que quitar todas las, digamos, las partes 할수만 introductorias. 있다면 여러분들이 충분히 사역이 이해될 만큼 Sino que si es posible que ustedes puedan entender a fondo este 이 ministerio, 성경의 복음과 성경의 전도가 이해될 만큼 para que puedan entender el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 단순한 세계복음화가 아니라 당대의 세계복음화가 실제로 가슴에 들어오고 Y no simplemente una evangelización mundial cualquiera, sino la evangelización mundial que será cumplida durante nuestros días, que esto entre a nuestro corazón 그걸 완성시키는 사실적인 동력자가 될 수 있도록 y que verdaderamente podamos ser consiervos para cumplir esta obra. 그 기준을 가지고 인도받기를 원합니다. Deseo ser guiado y deseamos ser guiados con ese estándar. 저는 개인적으로 이런 분위기 딱 좋아요. Y la verdad es que a mí me gusta este ambiente mucho, 이게 못 알아듣는 사람들 10,000명, 100,000명 모이는 것보다 porque es mejor esto a que se reúnan 1000 o 10,000 personas que no entienden. 오히려 확실한 멤버들만 이렇게 모아서 깊이 있게 메시지 할 수 있는 게 훨씬 유익합니다. Es mucho más beneficioso que haya una minoría que verdaderamente entiende y que sean seguros para dar el mensaje. 3일 동안 여러분에게도 중요하지만 저희에게도 굉장히 중요하고 Estos 3 días son no solamente importantes para ustedes, sino para nosotros también. 세계복음화 앞에서도 너무 중요한 시간이라고 생각합니다. Y ante la evangelización de todo el mundo, este es un tiempo sumamente importante. 깊이 이해하시길 Me 바랍니다. gustaría que lo entendiesen profundamente. 사모님 지금 촬영하시는 거지? Ahora está tomando video, ¿verdad? 촬영 안 하셔도 된다. Está bien si no lo toma. 저 뒤에 Allá, 촬영하셔서 atrás estamos tomando y le compartiremos 테니까. luego. Entonces, 수고 안 하셔도 된다. está bien si no se tiene que cansar cargándola. 필요하면 Sí. 적으시고 무엇보다도 이해하시면 됩니다. Y si es necesario, por favor tomen apuntes, pero más que nada, por favor entiendan. 여러분들은 실제로 나라 살려야 될 사람이고 세계 살려야 될 사람이기 Ustedes son 때문에 personas que realísticamente tienen que salvar un país, tienen que salvar el mundo. 복음을 깊이 있게 이해하셔야 됩니다. Así que deben de entender el evangelio de manera profunda. 자, 계속 얘기하고 또 이제 3일 동안에도 증가하겠지만 Y entonces vamos a hablar constantemente y durante los 3 días será lo mismo. 성경의 핵심은 하나입니다. Pero el núcleo de la Biblia es uno. 기록의 목적이 하나입니다. El objetivo de la escritura de la Biblia es uno. 초대교회 메시지가 Y 하나였어요. el mensaje de la iglesia primitiva fue uno. 동일하게 하나입니다. Y todos eran lo mismo. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하는 것이 요한복음 20장 31절의 성경 기록의 목적이고 En Juan 20:31, el objetivo de la escritura de la Biblia es que creáis que Jesús es el Cristo. 사도행전 2장 36절 베드로, Y también podemos ver en Hechos 2:36 a Pedro. 사도행전 9장 22절, Y en Hechos 9:22, 17장 3절, en Hechos 17:3 18장 5절 y en Hechos 18:5 바울의 메시지가 하나였습니다. podemos ver que el mensaje de Pablo era uno. 사도행전 18장 28절 아볼로의 메시지가 하나였고 En Hechos 18:28 el mensaje de Apolos era 사도행전 uno. 5장 42절 mo든 사도들의 메시지가 Y 하나였습니다. el mensaje de todos los apóstoles en Hechos 5:42 era uno. 그게 예수가 그리스도라는 겁니다. Era que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도 이 사실을 믿어야지 구원받습니다. Y debemos de creer en la verdad que Jesús es el Cristo para poder ser salvos. 그렇게 믿어야지 하나님께로부터 난 자가 됩니다. Y creyendo así somos nacidos de Dios. 좀 심각한 얘기가 돼요. Entonces esto es algo severo. 예수를 그리스도로 알지도 못하고 있습니다. Porque las personas ni siquiera conocen a Jesús como el Cristo. 믿어야지 영생을 얻고 Porque debemos de creer para tener vida 믿어야지 eterna. 하나님께로부터 나는데 Debemos de creer para ser nacidos de Dios. 모르고 있습니다.
pero no lo sabemos. 알아야지 믿을 거 아닙니까? Porque al saberlo lo podemos 이 creer. 기준을 가지고 교회에 갖다 대보면 Pero si nosotros tomamos ese estándar y medimos a la iglesia, 정말로 가슴 철렁 내리는 그런 사건입니다. verdaderamente es algo que nos pesa en el corazón. 과연 누가 영생을 얻었는가? ¿Quién verdaderamente tiene vida eterna? 과연 누가 하나님께로부터 ¿Quién es 났는가? nacido de Dios verdaderamente? 심각하게 생각해 볼 필요가 Hay 있습니다. necesidad de pensarlo muy severamente. 마태복음 7장을 Si 보겠습니다. nosotros miramos Mateo 7, 저 에어컨을 꺼주시든지 ah, 해주세요. 굉장히 소리가 많이 들립니다. 마태복음 7장 21절로 23절입니다. si nosotros miramos Mateo 7, los versículos 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. 여기에 보면 예수님 하신 말씀하고 동일한 얘기가 나오는데요. Entonces podemos ver lo mismo que dijo Jesús aquí. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Jesús dijo esto. 인자가 올 때 믿음을 보겠냐? Y entonces dijo verdaderamente, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿verá fe en 그 esta 말씀을 tierra? 하셨거든요. Esto es algo que habló Jesús. 인자가 다시 올 때 믿음 보겠냐? Cuando el Hijo del Hombre venga de nuevo, ¿verá fe en 아니, esta tierra? 지구상에 예수 믿는 사람이 이렇게 많은데 Y hay tantas personas que creen en Jesús en esta tierra, ¿no es 교회 다니는 así? 사람이 이렇게 많은데 Hay muchas personas que van a la iglesia. 믿음을 보겠냐 이렇게 얘기했어요. Pero él preguntó, ¿hallará fe en esta tierra? 도대체 그 믿음이 무슨 믿음입니까? Pero ¿la fe de qué? ¿Creer en qué? 하나님 다 믿는데 Todos creen en Dios, 예수님 믿는데 creen en Jesús 예수 믿으면 천국 간다고 믿는데 y creen que si creen en Jesús van al cielo 예수님이 우리 죄를 위해서 죽으셨다고 믿는데 y creen que Jesús murió por los pecados. 그런데 하시는 말씀입니다. 믿음 보겠냐 이렇게 얘기했어요. Pero él preguntó, ¿hallará fe en esta tierra? 도대체 그 믿음이 뭐죠? Pero ¿cuál es esta fe? 오늘 마태복음 7장도 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. Si miramos el pasaje de hoy de Mateo 7, lo podemos ver. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니라고 얘기해요. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. 그러면서 하시는 말씀입니다. Y después de esto dice, 뭐라고 얘기하냐면 ¿qué es lo que habló? 많은 사람들이 이르되 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 Nos dice que muchas personas le dijeron, pero profetizamos en tu 주의 nombre 이름으로 귀신 y 쫓아내고 echamos fuera demonios en tu nombre. 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까? 라고 예수님한테 거의 따지듯이 물어요. Y dicen, hemos hecho muchos milagros en tu nombre, casi argumentando contra 이 Jesús. 사람들은 가짜로 믿는 체를 한 게 아니에요. Y no es que ellos creían de alguna forma 실제 falsa, 본인들은 믿는다고 생각하고 sino 있어요. ellos pensaban que ellos preservaban la verdadera fe. 그러면서 선지자 역할을 하고 있었습니다. Y ellos estaban haciendo la obra de profeta. 여러분 선지자 아무나 합니까? ¿Acaso cualquiera se vuelve profeta? 목사님 아무나 하냔 말이에요. ¿Acaso cualquiera se vuelve pastor? 선지자 노릇 하려면 많은 인생을 들인 사람들이 선지자합니다. Para profetizar uno tiene que dar mucho de su vida para poder hacerlo. 선지자들이라니까. Ellos eran profetas. 그냥 교인이 아니요. No eran simplemente creyentes en la 끌고 iglesia. 가는 지도자들입니다. Eran líderes que lideraban a la iglesia. 일평생 헌신한 사람들입니다. Eran personas que dieron toda su 우리가 vida. 선지자 노릇 했지 않습니까? ¿Acaso no profetizamos en tu 이렇게 nombre? 얘기하고 또 뭐라고 얘기합니까? Pregunta así, ¿de qué otra forma? 아니 우리가 주의 이름으로 귀신 쫓아내지 않았습니까? Hemos echado demonios fuera en tu nombre, Señor. 여러분 귀신 쫓아낼 정도면 힘 있는 사람입니다. Y para echar fuera demonios uno tiene que tener hasta poder. 여러분 귀신 쫓아내본 경험 있습니까? ¿Ustedes han echado fuera demonios? 여러분 성도들 중에는 귀신 쫓아낸 사람들이 얼마나 많다고 생각하세요? De los miembros de la iglesia, ¿cuántos han echado fuera demonios? 교인들 중에 귀신 쫓아낼 수 있을 정도의 수준으로 들려면 이게 보통이 아닙니다. Entonces, para llegar al nivel de poder echar fuera demonios, no es algo común y 그리고 corriente. 많은 권능을 행했대요. Y dice, hicimos muchos milagros en tu nombre. 어쩌다가 한 게 아니고 No es solo que los hicieron porque sí, 많은 권능을 행했다. sino hicieron muchos milagros en su 여러분이 nombre. 기도하면 병이 낫고 Entonces, cuando ellos oraban, sanaban enfermedades. 기도해주면 문제가 O 해결되고 cuando oraban, sanaban los problemas. 여러분이 예언하면 그대로 성취되고 Y cuando profetizaban, esto se cumplía. 많은 권능을 행했대요. Hicieron muchos milagros. 많은 권능을 행할 정도의 수준이라면 굉장히 교인들 중에 높은 수준이라니까. Y entonces, si miramos que ellos hicieron muchos milagros, ellos tenían un nivel muy alto entre los 그냥 creyentes. 교회 적당히 오가는 사람을 얘기하는 게 No 아닙니다. estaban hablando de personas que simplemente venían e iban de la iglesia. 겨우 주일날 교회 한번 드리는 예배 한번 드리는 그런 사람들한테 얘기하는 게 아니에요. No era esto algo que les decía a las personas que apenas iban a la iglesia una vez a la semana, 많은 교인들 중에 선지자라. sino eran de los muchos creyentes, eran profetas. 주의 종일 수 있고 중직자일 수 있고 교단에 영향력 있는 사람일 수 있습니다. Podría
podrían ser siervos del Señor, podrían ser pastores, podrían ser personas influenciantes en su denominación, 전 세계에 영향 끼치는 그런 사람일 수 있습니다. podrían ser personas influenciantes en todo el mundo 그리고 막 귀신을 쫓아내요. y echaban fuera demonios. 그리고 많은 권능 행합니다. Y también habían hecho muchos 이 milagros. 정도면 어느 정도냐? ¿Y hasta qué punto es 거의 este? 최고의 수준입니다. Era casi el mejor nivel. 만약에 여러분들이 그렇다면 Imagínense que fueran ustedes. 여러분 교회에 사람들이 물밀듯이 몰려올 거예요. Y entonces si ustedes hicieran esto, habría muchas personas en su iglesia. 여러분이 기도하면 귀신 쫓아나고 Si digamos si ustedes oran y se aman los 권능 demonios 행하고 y hacen milagros 말씀을 기가 막히게 전하고 y comparten una palabra muy impactante, 구름대처럼 몰려오겠죠. entonces vendrían las personas como una gran nube. 그런데 그 사람 보고 예수님이 하신 말씀, Pero a estas personas Jesús les dice, 내가 너를 도무지 모른다. nunca os conocí. 그것만 해도 기가 막힌데 Incluso solo esto sería algo muy impactante. 불법을 행한 자들 Pero dice, hacedores de maldad, 내게서 떠나가라 그래. apartados de mí. 불법을 행한 자들아. Apartados de mí, hacedores de maldad. 여기 한번 생각해. 불법이 뭐죠? Entonces, ¿qué es la maldad en serio? 귀신 쫓아낸 게 불법입니까? ¿Echar fuera a los demonios es maldad? 불법은 아닙니다. No es maldad. 권능 행한 게 불법입니까? ¿Hacer milagros es maldad? 아닙니다. No. 선지자 행한 게 불법입니까? ¿Profetizar es una maldad? 불법 아닙니다. No es una maldad. 뭐가 불법이냐? ¿Pero qué es la maldad de que habla? 내 것이 아닌데 내 것처럼 사용한 게 불법이야. Lo que no es mío, utilizarlo como si fuera mío es la maldad. 주님을 모르는데, Aunque no conocían al Señor, 복음을 모르는데, no conocían el Evangelio 자기하고 y 상관없는데 era algo que no tenía relación a ellos, 그 이름을 사용한 거예요. pero utilizaron este nombre. 이게 불법이라. Esto es la maldad. 예수님을 그리스도로 믿지 않으면서 No creyendo en Jesús como el Cristo, 귀신 쫓아낼 수 있냐? ¿puede uno echar fuera demonios? 있습니다. Puede ser. 예수님 그리스도로 안 믿는데 Y aunque no creo en Jesús como el Cristo, 권능 행할 수 있냐? ¿puedo hacer milagros? 행할 수 Lo 있습니다. puedo hacer. 예수님을 그리스도로 믿지 않은데 Y no creía en Jesús como el Cristo, 하나님 말씀 전할 수 있냐? pero ¿puedo compartir la palabra de Dios? 전할 수 있습니다. Se puede. 유대인들이 예수 믿지 않으면서 하나님 말씀 전했잖아요. Los judíos no creían en Jesús como el Cristo y compartieron la palabra 저 de Dios. 천주교가 하나님 말씀 전한다고 얘기하잖아요. Los católicos dicen que están compartiendo la palabra de Dios. 베니 힌이라는 목사님 Un 아시죠? pastor que se llama Benny Hinn, muy conocido, 굉장한 영향을 끼쳤던 인물입니다. es alguien que influenció a muchos, 수많은 병자를 낫게 하시는 사람입니다. sanó a muchos 그 enfermos. 사람이 지금 뭐라고 얘기하고 있냐? Pero ¿qué es lo que él está diciendo hoy en día? 예수님이 외계인이라고 얘기해요. Que Jesús es un alienígena. 예수님 보고 외계인이래요. Dice que Jesús es un alienígena. 갑자기 바뀐 겁니까? ¿Será que de repente cambió su mentalidad? 아닙니다. No es así. 원래 그 신앙이라. Sino originalmente tenía fe. 예수님을 그리스도로 믿지 않으면서 병 나을 수 있냐? 낫게 할 수 있습니다. Entonces, no creyendo en Jesús como el Cristo, yo puedo sanar enfermedades, se 권능 puede. 일으킬 수 있냐? 있다니까. ¿Puedo causar milagros? Se puede. 일반 종교도 병 낫게 하고 권능 행합니다. Las religiones normales sanan enfermedades y hacen milagros también. 누가 그 응답을 주냐? 그게 중요한 거예요. Pero lo importante es quién está dando estas respuestas. 하나님이 응답하신 것이냐? ¿Será que 다른 Dios ha 존재가 respondido? 응답한 거냐? U otro ser. 이해되십니까? ¿Lo comprendemos? 병 낫게 하고 선지자 노릇하고 귀신 쫓아내는 게 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es sanar enfermedades, no es hacer milagros y sanar enfermos, 정확한 복음 모르면서 그렇게 행하고 있다는 겁니다. sino que no conocemos el evangelio preciso y lo hacemos de esta forma. 이 사람들만 비난하는 게 Y 아니라니까. no solo está criticando a estas personas, 선지자 노릇하고 귀신 쫓아내고 권능 행한 사람만 비난하는 게 아니고 no solo está criticando a las personas que profetizaron, echaron fuera demonios y hicieron milagros, 많은 성도들 중에 리더들이잖아요, 이 사람. sino ellos eran líderes de muchos creyentes. 리더들이 이 정도 상황이다 그 말을 하는 겁니다. Entonces está diciendo que los líderes están en ese estado. 그럼 교회 다니는 그냥 사람들은 어떤 믿음이 있습니까? Y entonces la fe de las personas que solo van a la iglesia, ¿cómo será? 여러분 지금 적은 숫자 모였습니다. Aquí hay una minoría. 하지만 여러분들이 12제자라고 생각하셔야 돼요. Sin embargo, ustedes tienen que pensar que ustedes son como los 12 discípulos. 지금 전 세계 이 복음이 사라졌습니다. En todo el mundo ha desaparecido este evangelio. 예수가 그리스도라는 복음이 El 사라졌어요. evangelio que Jesús es el Cristo se ha esfumado. 예수가 그리스도라는 믿음이 La 사라졌어요. fe de creer en Jesús como el Cristo se ha ido. 예수를 그리스도로 믿어야지 영생을 얻고 Porque creyendo en Jesús como el Cristo tenemos vida eterna. 예수를 그리스도로 믿어야지 하나님께로부터 납니다. Solamente al creer en Jesús como el Cristo somos nacidos de Dios. 그 기준을 가지고 보잔 말이에요. Pero si lo miramos con ese estándar, 교회 내에 과연 영생 얻은지 하나님께로부터 난 자가 얼마나 있습니까? ¿cuántas personas dentro de la iglesia hay que son nacidos de Dios que tienen vida eterna? 전 세계에 얼마나 있다고 En 생각하세요? todo el mundo, ¿cuántos hay? 여러분의 나라 얼마나 있다고 En 생각하세요? sus respectivos países, ¿cuántos hay? 이런 각도로 볼 때 예수님 말이 이해되는 겁니다. Y desde ese punto de vista, si lo vemos, entendemos lo que 인자가 dice 올 Jesús. 때 믿음 보겠냐? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? 이해가 되는 겁니다. Lo podemos entender. 근데 이 전 세계 약 2000년 동안 사라진 복음을 주께서 회복시키신 겁니다. Pero el Señor está restaurando este evangelio que ha desaparecido de la faz de la tierra durante 2000 años. 그것도 이 마이애미 땅에서. Y aquí en Miami lo 이 está 땅에서 haciendo. 중남미의 복음이 흘러 들어갔습니다. Y a través de esa tierra el evangelio se ha esparcido a 이제 Latinoamérica. 미주의
전체에 흘러 들어갈 y 겁니다. ahora va a entrar a toda 그 중에 Norteamérica 하나님 también. 여러분을 뽑으신 거예요. Y en todo esto Dios los ha 여러분의 elegido 나라 살릴 자로. para elegir a sus países, para salvar a sus países a Norteamérica. 여러분 그렇게 믿고 말씀을 받으시기 바랍니다. Espero que lo crean de esta forma al recibir esta 서론 palabra. 얘기할 시간이 없습니다. No hay tiempo de la introducción, 정말로 성경에서 복음이 100% 확실하냐? sino que si verdaderamente estamos seguros en el Evangelio de la Biblia 3일 100%, 동안 깊이 있게 복음을 설명할 겁니다. vamos a explicar durante 3 días profundamente el Evangelio. 그리고 성경에는 100%의 전도가 있습니다. Y en la Biblia hay un evangelismo 100% de la 그 Biblia. 성경의 복음, 성경의 전도로 해야지 세계 복음화 가능합니다. Y debe de ser este evangelio y este evangelismo 100% de la Biblia para poder evangelizar el 그것도 mundo. 우리 살아생전에 Esto durante nuestros días. 우리의 세계 복음을 외치는 단체가 아닙니다. No somos una organización que solo grita la 세계 evangelización 복음화는 mundial. 누구든지 많이 주장합니다. Muchas personas hablan de la evangelización mundial, 언젠가 세계 복음화 되겠지. que en algún tiempo ocurrirá la evangelización 그럼 mundial. 지금 인생을 올인할 이유가 없어요. Si es así, no tenemos razón de dar la vida ahora, 언젠가 될 거니까 porque en algún punto ocurrirá. 적당하게 하면 됩니다. Entonces simplemente yo lo hago 근데 지금 우리는 그게 normalmente. 아닙니다. Pero no es esto para 내가 살아있을 nosotros, 때 끝낸다는 거예요. sino que tenemos que terminar en nuestros días. 이게 초대교회 사도들의 믿음이었어요. Esto era la fe de los miembros de la iglesia primitiva de los 세계복음화와 apóstoles. 당대 세계복음은 다른 얘기예요. La evangelización mundial y la evangelización mundial en nuestros días es 우리 diferente. 살아생전에 내 나라와 전 세계 복음화 이루겠다 그 말입니다. Significa cumpliremos la evangelización mundial durante nuestros días en nuestros países. 그거 하려면 100% 성경의 복음, Y si es así, debe de ser el evangelio 100% de la Biblia. 100% 성경의 전도라 해야지 가능합니다. Y el evangelismo 100% de la Biblia, y solo así es posible. 당대 세계복음 이게 들어오니까 시간이 없는 거예요. Y entonces para que nosotros nos aferremos a la evangelización mundial en nuestros días, por esto no tenemos tiempo. 전 세계 전도 방법 많습니다. Porque hay muchas formas de evangelismo en toda la tierra. 전 세계 뛰어난 말씀 많습니다. Hay muchas palabras destacantes en la tierra. 훌륭합니다. Y son muy 하지만 admirables. 그 말씀과 그 전도는 세계복음화 당대 세계복음 못한다니까. Pero esta palabra, este evangelismo no puede cumplir la evangelización mundial y la evangelización mundial en nuestros días. 여러분 머릿속에 Por eso dentro de nuestras cabezas 당대 세계복음 이게 들어와야 돼요. debe de entrar lo que es la evangelización mundial en nuestros días. 그래야지 지금도 설명한 게 이해됩니다. Y así lo que explicamos tendrá sentido. 왜 100% 성경의 복음이어야만 하는지, ¿Por qué tiene que ser el evangelio 100% 왜 de la 예수님이 Biblia? 가르쳐 주신 전도, 사도행전의 전도 그대로여야만 하는지, ¿Por qué debe de ser el evangelismo que enseñó Jesús y el evangelismo que está escrito en el libro de Hechos? 그게 이해가 될 겁니다. Esto es lo que vamos a 왜 entender. 그런 시간이 없는지, ¿Y por qué no tenemos tiempo? 남은 인생 어떻게 살아야 되는지, ¿Cómo tenemos que vivir el resto de nuestras vidas? 그게 다가오는 겁니다. Esto es lo que verdaderamente 한 entenderemos. 3일 동안 그것들이 이해가 돼야 돼요. Durante 3 días debemos de entender esto. 그래서 짧은 시간, 길지 않은 시간이지만 그 시간 동안 여러분들이 당대 세계복음의 주역으로 제대로 딱 서는 그런 시간이 되길 바랍니다. Y aunque es un tiempo que no es breve, verdaderamente en este tiempo debemos de levantarnos como protagonistas en esta obra de la evangelización mundial en estos días. 여러분들은 누구보다도 복음에 대해서, 성경의 복음에 대해서 정확하게 아셔야 됩니다. Ustedes son personas que más que nadie deben de conocer más precisamente el evangelio de la Biblia. 성경 전체를 통해서 복음을 정확하게 아셔야 됩니다. Deben de comprender el evangelio a través de toda la Biblia. 누가복음 24장을 잠시 보겠습니다. Vamos a ver brevemente Lucas 24. 누가복음 24장 25절로 27절에 보시면 Si miramos Lucas 24, del 25 al 27, entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. 여기는 엠마오 마을로 가는 그 두 제자한테 하는 사역입니다. Esto es lo que está diciendo el Señor a los 2 discípulos que van en rumbo a Emaús. 그 두 제자한테 얘기를 쭉 하는 겁니다. Y entonces le dice a estos 2 discípulos: 이 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더딘 있는 자들이요. oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 우리 보고 하는 얘기입니다. Es algo que nos dice a nosotros. 우리보다 제자들의 수준이 높잖아요. Porque esos discípulos tenían un nivel más alto que nosotros. 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 핵심은 27절입니다. El núcleo es el versículo 27. 뭐라고 사역을 하셨냐면 Pero ¿cómo desarrolló el ministerio del Señor? 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. 구약을 얘기하는 거잖아요. Está hablando del Antiguo Testamento. 예수님 시대에는 신약 성경이 없었으니까 Porque en el tiempo de Jesús no estaba el Nuevo Testamento. 구약 전체를 얘기하는 겁니다. Y hablando de todo el Antiguo Testamento. 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세히 설명했다. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. 이 말이 무슨 말이죠? ¿Qué significa eso? 자기에
그에 관한 것을 자세히 설명했다. que él explicaba lo que de él decía. 예수님이 성경 전체를 통해서 자기가 누군지 설명했다 그 말입니다. Significa que a través de la Biblia Jesús explicaba que quién era él. 예수님이 성경 전체를 인용하면서 당신이 그리스도이심을 설명했다 그 말입니다. Significa que utilizando toda la Biblia él explicaba que él era el Cristo. 이 요사역이 44절에 똑 동일하게 이루어집니다. Y podemos ver ese mismo ministerio en el versículo 11 44. 제자에게 사도에게 하는 말이죠. A los 11 discípulos, a los apóstoles les dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 성경 전체를 얘기합니다. Hablando de toda la Biblia, 모세의 율법, hablando de la ley de Moisés 선지자의 글, y los profetas 시편, y también los 구약 salmos. 성경을 얘기합니다. Habla de todo el Antiguo Testamento. 여기에서 나를 가리켜 기록된 모든 것. Y entonces todo lo que está escrito de mí en todo esto. 무슨 말이죠? ¿Qué significa? 예수님 당신이 누군지에 대해서 설명하는 모든 것을 얘기합니다. Entonces estaba explicando Jesús de quién era él a través de todo esto. 성경 전체는 예수가 그리스도의 되심을 설명하는 책입니다. Toda la Biblia, todas las escrituras son para explicar quién es Jesús. 요한복음 20장 31절 보겠습니다. Y si nosotros miramos también otra vez Juan 20, 여러분이 31. 평생 이 말씀을 놓치지 마세요. Por favor, no pierdan esta 왜 palabra en su 성경이 vida. 기록됐냐? ¿Por qué fue escrita la Biblia? 오직 이것을 기록함은 Pero estas se han escrito 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경이 왜 기록됐냐? ¿Por qué fue escrita la Biblia? 예수께서 그리스도이심을 믿게 하려고. Para que creáis que Jesús es el Cristo. 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려고. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 그래서 기록된 겁니다. Para eso fue escrito. 예수님이 지금 그 사역을 하잖아요. Y este es el ministerio que hacía Jesús. 성경 전체를 통해서 당신이 그리스도이심을 풀어주잖아요. A través de toda la Biblia él está declarando cómo él es el Cristo. 11 사도에게 성경 전체를 통해서 당신이 그리스도이심을 풀어주잖아요. A los 11 apóstoles les estaba declarando a través de toda la Biblia cómo él es el Cristo. 성경이 원래 그래서 기록됐기 때문에 Porque originalmente la Biblia está escrita para eso. 성경 전체를 통해서 당신이 그리스도이심을 풀어줍니다. Y entonces a través de toda la Biblia les declara cómo él es el Cristo. 여러분 사도행전에 설교들이 많이 나옵니다. Podemos ver muchos mensajes en el libro de Hechos. 사도행전 2장 베드로의 설교, Podemos ver en Hechos 2 el mensaje de Pedro. 사도행전 7장 스테반의 설교. Podemos ver en Hechos 7 el mensaje de Esteban. 쭉 읽어보세요. 내용이 Y 뭔지. podemos ver cuál es el contenido de todos estos 사도행전 mensajes. 2장 베드로는 다윗에 대한 얘기를 쭉 합니다. En Hechos 2 es que Pedro habla de David. 다윗 통해서 예수가 그리스도 되심을 설명합니다. Y a través de David habla cómo Jesús es el Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 Que este Jesús a quien vosotros 우리 crucificaste, 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다. Dios le ha hecho Señor y Cristo. 사도행전 2장 36절 En Hechos 2:36. 베드로의 설교 결론입니다. Esta es la conclusión del mensaje de Pedro. 사도행전 7장의 스데반은 Y Esteban en Hechos 7. 아브라함부터 시작해서 구약의 인물들을 쭉 열거합니다. Entonces empieza a hablar desde Abraham y todas las figuras del Antiguo Testamento. 너희 조상들은 오리라고 예언한 선지자들을 죽였고 Y entonces sus padres mataron a los profetas que hablaban de esto. 너희들은 그 오리라고 예언된 주인공 그리스도를 죽였다. Y ustedes mataron al Cristo, que es aquel de quien habían profetizado los profetas. 누가 그리스도냐? ¿Quién es el Cristo? 예수가 그리스도다. Jesús es el 그게 Cristo. 스테반의 설교였어요. Este fue el mensaje de Esteban. 사도행전 17장에 보면 Si vemos en Hechos 17, 바울이 어떻게 사역했는지 나옵니다. podemos ver cómo hizo el ministerio Pablo. 사도행전 17장 2절 3절에 Hechos 17, del 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 새 안식일 동안에 Durante 3 días de reposo, 성경 전체를 가지고 con todas las Escrituras, 뜻을 풀어주면서 estaba declarando y exponiendo 예수가 그리스도라고 전했습니다. que Jesús es el Cristo. 이게 바울의 메시지였어요. Este fue el mensaje de Pablo. 예수님이 했던 사역과 똑같이 합니다. Entonces hizo lo mismo que hizo Jesús. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도라고 얘기해요. A través de toda la Biblia está hablando que Jesús es el Cristo. 왜 그렇습니까? ¿Por qué es así? 원래 성경이 그 기록 목적이기 때문에. Porque originalmente la Biblia está escrita para eso. 성경 전체를 통해서 예수님이 당신이 그리스도이심을 얘기했고 Y entonces a través de toda la Biblia Jesús mismo habló que Él es el Cristo. 베드로와 스데반이 예수가 그리스도라는 성경 전체를 통해서 설명했고 Pedro y Esteban a través de toda la Biblia explicaron que Jesús es el Cristo.
바울도 마찬가지입니다. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 설명했어요. Pablo de igual forma, a través de toda la Biblia, explicaba que Jesús es el 사도행전 Cristo. 18장에 아볼로라는 사람이 나옵니다. Podemos ver en Hechos 18 una persona llamada 성경에 Apolos, 능통한 사람입니다. alguien elocuente en la Biblia. 예수가 그리스도 되심 진리를 깨닫게 되죠. Pero él se percata de la verdad que Jesús es el 18장 Cristo. 28절에 보니까 Y viendo Hechos 18-28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 성경으로서 Entonces con la Biblia, 성경 전체를 들어서 a través de toda la Biblia, 예수가 그리스도 되심을 밝히죠. está demostrando que Jesús es el Cristo. 그게 아볼로의 사역이었어요. Este fue el mensaje de 성경 Apolos. 기록 목적 그대로를 그대로 실천한 분들입니다. Y son personas que verdaderamente pusieron en práctica el objetivo de la escritura de la Biblia. 이제 이 일이 저와 여러분에게 일어나야 돼요. Y eso tiene que ocurrir con nosotros. 여러분들은 여러분의 나라의 모든 사람을 복음으로 살릴 만큼 복음의 깊이가 있어요. Ustedes tienen que tener la profundidad suficiente para poder salvar a sus países con este 성경 evangelio. 보는 눈이 완전히 열려버려야 돼요. Tienen que tener los ojos abiertos para poder ver la Biblia. 성경은요 딴 얘기하는 게 아니에요. Porque la Biblia no habla de algo más. 성경이 과학적이냐 비과학적이냐. La Biblia es científica o no es científica. 성경은 그런데 관심 없어요. La Biblia no tiene interés en esto. 억지로 과학적으로 끼워 맞추려고 많은 사람들이 시도합니다. Muchas personas intentan forzar la Biblia en un formato científico. 근데 성경은 그런 얘기를 하지 않습니다. Pero la Biblia no nos habla de eso. 왜 그러냐? 포인트가 그게 아니기 ¿Por qué? 때문에. Porque ese no es el punto. 아담이 천국 갔을까요? 지옥 갔을까요? ¿Adán fue al cielo o al infierno? 아담 천국 갔을까요? 지옥 갔을까요? ¿Adán fue al cielo o al infierno? 정답은 모릅니다. La respuesta es que no sabemos. 왜 모르냐? ¿Por qué no sabemos? 성경이 그 얘기를 안 해요. Porque la Biblia no nos habla de esto. 왜 그러냐? ¿Por qué? 아담 천국 갔냐 지옥 갔냐 그 얘기를 하는 게 성경이 아닙니다. Porque la Biblia no tiene como objetivo hablar de si Adán fue al cielo o al 성경은 infierno. 뭔 얘기냐? ¿Qué es lo que habla la 아담을 Biblia? 통해서 그리스도를 설명한다. A través de Adán nos explica el Cristo. 그리스도를 설명하는 거예요. Nos explica el Cristo. 이스라엘 역사를 통해서 그리스도를 A través 설명하는 de la 거예요. historia de Israel nos explica el 누가 Cristo. 그리스도냐? ¿Quién es el Cristo? 예수가 그리스도다. Jesús es el 그래서 Cristo. 성경은 단순히 그리스도 중심적인 메시지가 아닙니다. Por eso es que la Biblia no es simplemente cristocéntrica. 그리스도 중심적이면서 Sí, es cristocéntrica 그리스도 목적적입니다. y es cristotélica. 그리스도를 향해서 나아가고 Se 있다니까. dirige al Cristo. 모든 것이 이 얘기를 하고 있어요. Todo nos habla de Él. 예수가 그리스도 이 얘기를 하기 위해서 성경이 기록됐습니다. Entonces la Biblia fue escrita para hablarnos que Jesús es el Cristo. 그래서 딴 얘기를 안 합니다. Por eso es que no habla de nada 할 más. 이유가 없단 말이요. No tiene otra 그래서 razón. 계속 이 얘기를 하는 겁니다. Por eso solamente habla de esto. 중세 시대 이것을 깨닫지 못하니까 Y en la época medieval es que no se dan cuenta de esto. 논쟁이 많았죠. Por eso había muchos debates. 하늘 끝에 천사가 몇 명 앉을 수 있냐. ¿Cuántos ángeles pueden estar sentados en la punta de un alfiler? 이게 중세 시대의 논쟁이었어요. Esto era el debate de la era teológica, de la era medieval. Y entonces estaban las personas. 성수에 파리가 빠졌어. Entonces, digamos, en el agua bendita, si cae una mosca, 논쟁이 된 겁니다. entonces es un debate. 성수가 오염됐냐? ¿Será que se corrompe esta agua? 파리가 성화됐냐? ¿O es que esta mosca es santificada? 이런 논쟁하고 있습니다. Como esos debates ocurrían. 이게 어이없잖아요. Y no tiene sentido, ¿verdad? 핵심을 놓치면 이러고 있단 말이에요. Si perdemos el núcleo, nos volvemos esas 그들만 cosas. 그러냔 말이에요. Pero ¿será que solo ellos lo hicieron así? 그들만 그래요? ¿Solo ellos? 지금 전 세계 교회가 핵심 놓쳤습니다. Toda la iglesia del mundo hoy ha perdido el 그래서 núcleo. 교회 부흥하는데 생명 걸어요. Por eso es que están dando su vida para avivar la iglesia. 교단 키우는데 생명 겁니다. Y están dando su vida para criar la denominación. 하늘 자기가 하는 일이 주의 뜻이라고 얘기하면서 생명 거는데 방향이 틀려요. Y entonces lo que ellos hacen, dan la vida para hacerlo diciendo que es la voluntad de Dios, pero su dirección está equivocada. 성도들은 자기가 성공하는 게 하나님께 영광 돌린다고 생각합니다. Los miembros de la iglesia piensan que el tener éxito es darle la gloria a Dios. 사업 돈 잘 버는 게 하나님께 영광이래. Piensan que el tener mucho dinero es darle la gloria a Dios. 배우가 최고로 잘해가지고 전 세계 유명해지는 게 하나님께 영광이래. Y piensan los actores que el ser los más famosos en todo el mundo, siendo los más destacantes, es la gloria a Dios. 하나님께 영광입니까 그게? Eso es darle la gloria a Dios. 하나님께 영광이란 핑계하에 전부 자기가 원하는 거 하고 있어요. Con la excusa de darle la gloria a Dios, ellos están haciendo todo lo que ellos quieren. 방향 놓친 겁니다. Es perder una dirección. 많은 목사님들이 예수 믿으면 치유받는다고 얘기합니다. Muchos pastores dicen que si ellos verdaderamente creen, entonces son sanos. 예수 믿으면 복 받는다고 얘기합니다. O dicen que si crees en Jesús serás bendecido. 예수 믿으면 육신 문제 해결된다고 메시지하고 있습니다. Y ellos dan el mensaje, si crees en Jesús, entonces tendrás 지금 bendición 전 세계 física. 번영신학이 판을 치고 있습니다. Y entonces en todo el mundo la teología de la prosperidad está 전부 arrasando. 거짓말입니다. Pero todo es mentira. 초대교회 예수 믿었다고 다 병 나았나요? En la iglesia primitiva, por creer en Jesús, todos sanaron de la enfermedad. 초대교회 예수를 그리스도로 믿었던 사람들이 다 부자 됐나요? Las personas en la iglesia primitiva que creyeron en Jesús, todas fueron ricas. 예수를 그리스도로 믿었던 사람들이 모든 육신 문제 해결됐습니까? Se solucionaron todos los problemas físicos de aquellos que creyeron en Jesús. 틀린 말입니다.
Es erróneo. 예수를 그리스도로 믿으면 Si creemos en Jesús como el Cristo, 문제가 사라지는 게 아니고 no es que desaparece el problema, 문제가 안 되는 sino que 거예요. el problema ya no es problema. 초대교회 성도들은 예수를 그리스도로 믿었기 때문에 Los miembros de la iglesia primitiva creían en Jesús como el Cristo. 죽음의 위기에 빠졌고 Por eso ellos estaban en crisis de muerte, 핍박당했고 estaban en persecución, 모든 물질 내놨습니다. pero ellos daban todas sus 왜 pertenencias. 그렇죠? ¿Por qué? 그게 문제가 안 됐어요. Porque eso no era el problema. 죽음이 문제가 안 됐고 La muerte no era el problema. 문제가 안 됐고 El problema no era el problema. 핍박이 문제가 안 La 됐어요. persecución no era problema. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 예수를 그리스도로 믿었기 때문에. Porque creían en Jesús como el Cristo. 내 모든 문제를 십자가 부활로 끝냈다고 믿었기 때문에. Ellos creían que todos sus problemas habían acabado con la cruz y la resurrección. 그 주와 함께 순교하러 가는 거예요. Y entonces junto con el Señor iban al martirio. 예수를 그리스도로 믿고 핍박 당하는 겁니다. Y entonces creían en Jesús como el Cristo y eran perseguidos. 예수를 그리스도로 믿고 모든 물질 내놓는 겁니다. Creían en Jesús como el Cristo y daban todas sus pertenencias. 왜 그러냐? ¿Por qué? 모든 문제 끝났기 때문에. Porque todos los problemas habían acabado. 이게 초대교회 신앙이었어요. Eso era la fe de la iglesia primitiva. 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Hay que creer en Jesús como el 방향을 Cristo. 다 놓쳐버렸습니다. Pero hemos perdido nuestra dirección. 진지하게 생각하셔야 Hay que 됩니다. pensarlo seriamente. 전 세계 이 복음과 이 믿음이 사라졌다. En todo el mundo ha desaparecido este evangelio, esta fe. 하나님이 여러분을 부르신 겁니다. Y Dios los ha llamado. 뭘 해야 되겠습니까? ¿Qué hay que hacer entonces? 성경 전체를 통해서 누구보다도 복음을 깊이 있게 하셔야 돼요. A través de la Biblia hay que conocer el evangelio más profundamente que cualquiera. 그래야지 여러분의 나라와 세계 살릴 수 있어요. Así podemos salvar a nuestros países y al mundo. 이렇게 생각하셔도 과언이 아닙니다. Y aunque lo piensen así, no es exageración. 마이애미에 여러분 말고 복음 아는 자가 없다. No es exageración decir que aparte de ustedes nadie conoce el evangelio. 그렇게 생각했어도 과언이 아닙니다. Aunque lo piensen de esta manera, no es ser 유명한 exagerados. 목사님들의 설교 들어보세요. Escuchen los mensajes de los pastores hoy en día. 예수를 그리스도로 얘기하고 있는가? ¿Hablan de Jesús como el Cristo? 들어보시라니까. Escuchen. 아무도 없습니다. Nadie. 전 세계 교회가 마찬가지입니다. En todo el mundo la iglesia está 여러분 así. 여러 나라에서 오셨죠. Ustedes vienen de varios países. 칠레 많은 목사님, 큰 목사님 예수가 그리스도로 얘기하고 Los 있습니다. pastores grandes de Chile están hablando que Jesús es el Cristo. 한 명이라도 얘기하고 있습니까? Aún uno está hablando así. 아르헨티나 한 명이라도 있는 줄 아십니까? Aún uno en Argentina está hablando de esta forma. 과테말라 있는 줄 En 아십니까? Guate están hablando así. 없습니다. No. 분명합니다. Es algo claro. 우리만 옳다고 얘기하는 게 No 아니에요. estamos diciendo que solo nosotros estamos bien, 현실은 정확하게 봐야 된다는 얘기를 하는 겁니다. sino que estamos hablando de cómo es la realidad hoy. 특별한 메시지를 우리가 만들어낸 게 아니에요. No es que hemos fabricado un mensaje especial, 분명히 존재하고 있는데 sino que esto ya está existente en la 성경의 Biblia. 기록의 목적이 예수가 그리스도라고 얘기하고 있고 Y nos dice la Biblia misma que el objetivo de la escritura de ella es que 사도 Jesús 바울의 es el 메시지, Cristo. 베드로의 메시지가 하나라고 성경은 얘기하고 Y la Biblia 있는데 nos dice que el mensaje de los apóstoles de Pablo era uno. 우리는 그 얘기를 하지 않고 있어요. Pero no estamos hablando de esto. 복음이 뭔지도 몰라요. No sabemos qué es el evangelio. 여러분 복음 Y 얘기하시잖아요. hablamos evangelio, evangelio. 사람들이 복음에 이해하는 복음 나름대로 이해하는 그 정의가 다 틀려요. Y la definición del evangelio que tienen las personas de acuerdo a su propia definición es toda diferente. 복음의 정의가 뭔데요? ¿Qué es la definición del 다 evangelio? 틀리게 알고 있어요. Todos lo conocen de diferente 뭐가 forma. 복음입니까? ¿Qué es el evangelio? 사람들이 복음이 뭔지도 몰라요. Las personas no saben qué es el evangelio. 구원이 뭔지도 No saben qué es la 모른다니까. salvación. 구원이 뭔데요? ¿Qué es la salvación? 천국 가는 겁니까? ¿Es ir al cielo? 그건 구원이 아닙니다. No es la salvación. 구원 받은 자가 가는 곳이 천국이에요. Aquellos que son salvos van al cielo, sí. 구원의 정의가 뭐냐면 Pero ¿cuál es la definición de la salvación? en 복음의 sí? 정의도 모르고 구원의 정의도 몰라요. Entonces no sabemos la definición del evangelio ni de la salvación. 복음은 예수가 그리스도라는 게 복음입니다. El evangelio es que Jesús es el Cristo. 구원은 뭡니까? ¿Y qué es el evangelio? 빠져나왔다는 얘기요. Significa ser salvado 어디서 de. 빠져나왔습니까? ¿Salvado de dónde? 인생 문제가 뭔데요? ¿Cuál es el problema de la vida? 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제, 그것 때문에 모든 문제가 온 겁니다. El problema de la vida es que estamos separados de Dios gracias al pecado, gracias a Satanás, y todos los problemas vienen por eso. 그래서 구원은 뭐냐? Eso que es la salvación. 사단에게 세방받는 것이요. Eso es ser liberado de Satanás. 모든 죄의 문제가 끝나는 Que todos los 것이요. pecados terminan 하나님을 만나게 되는 y que 겁니다. ahora nos encontramos con Dios. 이렇게 구원받은 자가 가는 곳이 천국입니다. Y aquellos que son salvos de esta forma van al cielo. 사단에게 세방받는 겁니다. Aquellos que son liberados de 죄가 Satanás. 끝나는 거예요. Aquellos para los que terminó el 하나님을 pecado. 만나게 되는 Y 겁니다. aquellos que se encuentran con Dios. 이게 구원입니다. Esto es la 그 salvación. 구원받은 자가 천국 가는 겁니다. Y estos salvos van al cielo. 성경 들고 있는데 다 희미합니다. Y entonces tenemos la Biblia en las manos, pero estamos 복음을 errantes. 얘기하고 구원을 얘기하는데 다 희미합니다. Estamos hablando de salvación, estamos hablando del evangelio, 말 pero 나온 estamos 김에 교회도 얘기해 보겠습니다. errantes. Y bueno, ahora que estamos hablando de la iglesia, 교회가 뭐죠? ¿qué es la iglesia? 뭐가 교회입니까? ¿Qué es la iglesia en sí? 정말 올바른 믿음 가진 자가 모인 곳이 교회입니다. Aquellos que tienen la verdadera fe correcta se reúnen y esto es la iglesia. 성경에는 교회 출발이 사도행전 2장에 나와 있습니다. Podemos ver el inicio de la iglesia en Hechos 2. 하지만 더 정확한 교회의 의미는 마태복음 16장에 나와 있습니다.
있습니다. Pero podemos ver el significado más preciso de la iglesia de Mateo 16. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 베드로가 고백했어요. Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그때 예수님 말씀하셨죠. ¿Y qué dijo Jesús? 너는 베드로다. Tú eres Pedro. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니. Y sobre esta roca edificaré mi 이 iglesia. 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. 교회는 어디 위에 서야 되냐? Entonces, ¿en dónde tiene que estar edificada la 베드로 iglesia? 반석 위에 서야 됩니다. Entonces, sobre esta 그 roca. 반석이 뭡니까? Pero ¿cuál es la roca? 많은 사람들이 다 틀리게 해석합니다. Muchas personas lo interpretan de diferente manera. 예수를 그리스도로 고백하는 그 믿음, 그것이 반석이요. Pero la fe de confesar en Jesús como el Cristo, eso es la roca. 예수가 그리스도 이것이 복음이고 El hecho de que Jesús es el Cristo es el 예수를 Evangelio. 그리스도로 고백하는 그 믿음이 Y la 반석입니다. fe de confesar a Jesús 그 como el Cristo es la 반석 위에 roca. 선 게 Y 교회입니다. aquello que se levanta sobre esta roca es la 이 iglesia. 교회는 음보의 권세가 못 이깁니다. Y esta roca, esta iglesia no puede ser vencida por las fuerzas del Hades. No puede ser vencida. 여러분 생각해 보세요. Pero pensemos. 지금 전 세계 교회가 음보의 권세 이기고 있습니까? Entonces, ¿las puertas del Hades están prevaleciendo sobre la iglesia de hoy? 이기고 있다고 생각하십니까? ¿Piensan que están prevaleciendo? 우리 한국에는 이런 농담이 있습니다. En Corea hay una broma así. 어떤 목사님이 길을 가는데 나무가 있어요. Hay un pastor que está caminando y hay un árbol. 나무가 썩은 거야. Y el árbol está podrido. 겉은 멀쩡한데 썩어서 죽었어요. Y entonces por fuera está fuerte, pero por dentro 이 está podrido. 목사님이 그 나무 보고 한 말입니다. Y este pastor le dice al árbol, 너도 목회했냐? ¿tú también fuiste pastor? 너도 목회했냐? ¿Tú fuiste pastor también? 왜 속이 썩었냐? Entonces, ¿por qué estás podrido por dentro? 목사님들이요 너무 힘들어요. Los pastores tienen muchas dificultades hoy. 교회가 너무 힘들어요. La iglesia está muy difícil hoy. 교회가 사단의 놀이터 됐습니다. La iglesia se ha vuelto un campo de juego de Satanás. 성도들이 살면서 실패하고 있습니다. Y los creyentes están viviendo y fracasando. 아닙니까? ¿O no? 성경은 분명히 교회는 음부의 권세 이기지 못한다 Y 그랬어요. la Biblia claramente nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. 근데 지금 음부의 권세 놀이터가 됐어요. Pero hoy están como campo de juego de las puertas de las tinieblas. 뭔가 문제 있다고 생각지 않습니까? ¿No piensan que hay algún problema? 많은 목사님들이요 그냥 미래를 큰 미래를 볼 줄 모르고 그냥 앞에만 보고 뛰어가고 있습니다. Muchos pastores no están viendo el futuro más allá, sino solo ven lo que está enfrente de ellos. 지금 여러분의 모인 성도들보다 100배 부흥되면 행복할 줄 아십니까? ¿Piensan que si ustedes tienen un avivamiento 100 veces más de los miembros que tienen ahora serán felices? 100명 모이는데 10,000명 모이면 좋겠죠. Y si se reúnen 100 y después se reúnen 1000 será 근데 bueno. 이미 10,000명인 교회가 있다니까. Pero ya hay iglesias de 1000. 이미 80만 명 교회가 있어요. Hay una iglesia de 800,000 ya. 이 교회들의 음부의 권세가 지금 이기지 못하고 있냐? ¿Y será que estas iglesias están prevaleciendo ante las puertas del Hades? 얼마나 많은 문제가 있는지 몰라요. Tienen muchísimos problemas. 우리나라의 최고의 최고 교회가 있잖아요. En nuestro país, en Corea, está la iglesia más grande, 80만 명 모입니다. que tiene 800,000 한 miembros. 교회가 Una iglesia 80만 명이 모여요. tiene 800,000. 지금 어떤 일이 벌어지고 있냐? Pero ¿qué está ocurriendo? 그 아들 감옥 갇혔어요. El hijo de este pastor está en la cárcel. 이 목사님 재판받고 Y este pastor está siendo juzgado. 교회가 깨지고 있습니다. Y la iglesia se está rompiendo. 불신자들이 조롱하는 교회가 됐어요. Los no creyentes se burlan de esta iglesia. 이게 교회입니까? ¿Pero es una iglesia esto? 그런 교회 만들려고 발버둥 치고 계십니까? ¿Nos estamos esforzando para crear una iglesia así? 여러분 하나님의 음성을 들으세요. Escuchemos la voz de Dios. 여러분 목회에 조금 적용한다는 생각을 빨리 내려놓고 Por favor, dejen el pensamiento de que lo van a aplicar un poco a su ministerio. 하나님의 음성을 들으세요. Si no escuchamos la voz de Dios, 교회가 사라졌다니까. es que ha desaparecido la iglesia. 성경에서 말하는 예수님이 말하는 교회가 사라졌어요. La iglesia de que nos habla la Biblia, la de cual nos habló Jesús, ha desaparecido 왜 hoy. 사라졌냐? 그런 반석이 없기 때문에 사라진 거야. ¿Por qué ha desaparecido? Porque no está esta roca. 예수를 그리스도로 믿는 건 믿음이 반석인데 그 믿음이 사라졌기 때문에 그래요. La fe de creer en Jesús como el Cristo es la roca, pero esta fe ha desaparecido hoy. 왜 그 믿음이 ¿Por 사라졌습니까? qué ha desaparecido esta fe hoy? 복음이 사라졌기 때문에. Porque el Evangelio ha desaparecido. 복음 사라지니 믿음 사라지고 믿음 사라지니 교회 사라지고 있습니다. Y si desaparece el Evangelio, desaparece la fe. Y si la fe desaparece, desaparece la iglesia. 이게 세계교회 문제입니다. Este es el problema de la iglesia hoy. 한마디로 위기입니다. En otras palabras, es una 교회 crisis. 부흥되는 게 지금 중요한 게 Lo 아니에요. importante ahora no es el avivamiento de la 세계가 iglesia, 위기 가운데 있습니다. sino que el mundo está en crisis. 거기에 저와 여러분들 뽑으셨다. Y en todo eso Dios nos ha elegido. 이 생각을 하셔야 돼요. Hay que pensar así. 그러니까 저와 여러분들 통해서 미주와 중남미와 전 세계 살리는 일이 일어나야 Y 됩니다. entonces a través de ustedes y nosotros se tiene que salvar toda Latinoamérica, toda Estados Unidos y todo el mundo. 과연 그게 되겠냐? ¿Pero será posible esto? 여러분 12 사도들에게 바울이 이렇게 예수님이 뭘 전달했을까요? ¿Qué es lo que le compartió Jesús a los 12 apóstoles? 대부분 어부 출신이잖아요. La mayoría eran pescadores. 2000년 전에 어부라. Hace 2000 años eran pescadores. 그때 이스라엘 백성들 중에는 이 직분이 33등급 정도 있었답니다. En el pueblo de Israel en ese entonces había una jerarquía de oficios y habían alrededor de
33 puestos. 그 중에 어부가 30이라. Y entonces estos 33, los pescadores están en el puesto número 30. 그때도 천한 직업이었단 말이야. Incluso en ese entonces era un oficio muy bajo. 아주 능력 없는 사람들입니다. Eran personas sin poder. 그 사람들에게 뭘 전달했습니까? ¿Y qué les transmitió a ellos? 예수님이 전달하는 게 뭡니까? ¿Qué les transmitió Jesús a ellos? 성경의 복음입니다. Les compartió el evangelio de la Biblia. 당신이 그리스도란 그 복음이 전달됐죠. Les compartió el evangelio que Él es el Cristo. 예수님이 전도를 가르쳐 줬어요. Jesús enseñó el evangelismo. 마태복음 10장, 누가복음 10장. Podemos verlo en Mateo 10 y Lucas 10. 예수님의 전도가 전달됐어요. Entonces el evangelismo de Jesús les 그리고 fue 그들에게 뭐가 compartido. 전달됐냐? ¿Y qué más les fue compartido? 너희 살아있을 때 내가 다시 오겠다. Durante sus vidas yo vendré, decía Él. 이 천국 복음이 땅 끝까지 증거된 이후에 끝이 온다. Porque el fin vendrá cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las 자기 naciones. 살아있을 때 주님 오실 거라고 믿었어요. Entonces ellos creían que mientras ellos estuvieran vivos el Señor 정말 vendría. 믿었냐? ¿Verdaderamente lo creían? 한번 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 예수님이 십자가 지시고 부활하시는데 3일 걸렸습니다. Entonces se tardaron 3 días en que Jesús cargara la cruz y que resucitara. 그렇죠. ¿O no? 그리고 나서 성령 임하실 것을 이렇게 약속하시고 40일 만에 성천하셨습니다. Y entonces se les explicó que habría de venir el Espíritu Santo y en 40 días después de esto ascendió. 성천하고 나서 며칠 만에 성령 임하셨어요? Y después de que ascendió, ¿en cuántos días viene el Espíritu Santo? 신학자들은 얘기하기 한 열흘입니다. Los teólogos dicen que fue alrededor de 10 días. 3일 만에 부활하고 Porque en 3 días resucitó, 40일 만에 성천하고 en 40 días se 열흘 만에 성령 임하고 ascendió y en 10 días vino el Espíritu Santo. 성령이 임하면 예루살렘, 유대, 사마리아와 땅 끝까지 이르러 증인된다고 얘기했어요. Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. 사도행전 8장 정도 가니까 이미 사마리아가 거의 정복됐습니다. En Hechos 8, ya casi toda Samaria estaba conquistada. 빌립을 통해서 일어난 역사 아시잖아요. Ustedes conocen lo que ocurrió a través de Felipe. 예수님 말씀이 아주 짧은 시간 탁탁탁탁 성취됐어요. Y entonces lo que decía Jesús, en un corto, breve tiempo, todo esto se cumplía en 그러면서 orden. 여러 번 언급하셨습니다. Y entonces durante mucho 이 tiempo se había 세대가 dicho, 지나가기 전에 끝이 올 거다. el fin vendrá antes de que pase esta 여기 generación. 서 있는 사람들 중에 내가 다시 올 때에 살아있는 사람들도 있을 것이다. Y habrán personas aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto venir al Hijo del Hombre. 내가 언제 다시 오냐? ¿Cuándo vendré de nuevo? 이 천국 복음이 땅 끝까지 증거되면 끝이 온다. Cuando este Evangelio del Reino sea predicado hasta el fin de la tierra, entonces vendrá el fin. 자기 살아있을 때 Entonces en sus días, 세계복음화 될 줄 믿었고 ellos creían que la evangelización mundial acontecería. Y él creía que él vendría. 그러니까 올인한 겁니다. Y por eso dieron todo. 모든 사람들이 순교하잖아요. Todos ellos fueron mártires. 왜 그러냐? ¿Por qué? 성경의 복음이 주어졌고 Porque tenían el Evangelio de la Biblia. 성경의 전도가 주어졌고 Tenían el evangelismo de la Biblia. 주님 자기 살아 생전에 오실 거라고 믿고 올인했어요. Y ellos daban todo creyendo que el Señor vendría durante sus días. 죄송합니다. 이 무식한 11명이 뛰었는데 Y me da pena decir esto, pero estos 11 que eran ignorantes hasta 로마 cierto punto 복음화 되는 corrían. 일이 벌어졌잖아요. Y se evangelizó toda Roma. 그들보다 적어도 우리는 좀 낫지 않겠습니까? Y por lo menos seremos nosotros un poco mejor que ellos, ¿o no? 수준으로 볼 때 En cuanto a nivel, digamos. 하나님이 저와 이를 부르셨다니까. Y Dios nos llamó. 빨리 생각을 바꾸세요. Hay que cambiar rápido nuestro 목회에 pensamiento. 도움되는 게 아닙니다. No es simplemente un beneficio al 여러분 나라 pastorado, 살릴 수 있다니까. sino pueden salvar a sus países. 여러분이 중남미 살릴 수 있다니까. Pueden salvar a Latinoamérica. 여러분 마이애미 살릴 수 있고 미주 살릴 수 있어요. Pueden salvar a Miami, pueden salvar a toda Estados 그동안에 Unidos. 여러분의 과거를 저는 잘 모릅니다. Yo no conozco su pasado, 그게 상관이 없어요. pero no tiene 여러분 목회 importancia. 성공했든 성공하지 않았든 필요 없습니다. Si han tenido éxito en el ministerio pastoral o no, eso no importa. 죄송합니다. 그건 복음 모를 때의 상황이에요. Y me da pena decirlo, pero esto es cuando no conocían el Evangelio. 하지만 여러분에게 지금 복음이 주어졌습니다. Pero ahora tienen el Evangelio. 이제는 완전히 다른 일이 벌어질 겁니다. Ahora ocurrirá algo totalmente distinto a lo anterior. 왜 그러냐? 여러분 나라 여러분 말고 복음 아는 사람이 없어요. ¿Por qué? Porque en sus países no hay nadie más aparte de ustedes que conozca el Evangelio. 하나님 보실 때 여러분 쓰실 수밖에 없다니까. Entonces para Dios Él no tiene más opción que 하나님 usarlos. 입장에서 생각해 보세요. Pensémoslo desde el punto de vista de Dios. 믿음을 회복하시기 바랍니다. Hay que restaurar esta fe. 뭐 믿음 가지고 3일 동안 인도를 받아요. Y con esa fe me gustaría ser guiado estos 3 días. 조금 더 구체적인 얘기를 한 30분 정도 하고 Vamos a hablar 쉬도록 durante 하겠습니다. unos 30 minutos de algo un poco más específico y vamos a hablar 30 minutos. 창세기 2장입니다. Vamos a ver Génesis 2. 1장을 보겠습니다. Vamos a ver Génesis 1. 1장 26절로 28절입니다. Desde el versículo 26 hasta el 28.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos y a las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 오전 이 1시까지 복음에 대한 얘기를 조금 깊이 얘기하겠습니다. Entonces hasta la 1 vamos a hablar un poco más profundamente de lo que es el Evangelio. 여기 하나님의 형상이란 단어가 나옵니다. Aquí vemos lo que es imagen de Dios. 원래 인간은 하나님 형상대로 지음받았어요. El hombre original fue creado a la imagen de Dios. 이거부터 설명이 돼야 됩니다. Esto es lo que primero debemos de 하나님의 explicar. 형상대로 지음받은 인간이 이해가 되어져야지 Debemos de entender al hombre creado a la imagen de Dios 인간에게 무슨 문제가 온지를 알게 되고요. para nosotros saber qué problema vino con el hombre. 인간의 문제가 얼마나 심각한지 이해가 Y 돼야지 debemos de entender la severidad del problema del hombre 왜 하나님의 메시아를 약속하셨는지 알게 para 됩니다. saber por qué Dios promete el Mesías. 성경 전체가 메시아에 대한 기록인데 Porque toda la Biblia nos habla del Mesías. 그 말은 무슨 말입니까? ¿Pero qué significa esto? 메시아가 꼭 오셔야 된단 Que el 말이거든요. Mesías absolutamente debe de venir. 메시아가 우리 인생에 절대적으로 필요하다는 얘기거든요. Que el Mesías es absolutamente necesario en nuestras 그게 vidas. 성경 얘기잖아요. Eso es lo que nos dice la 근데 Biblia. 왜 메시아가 절대적으로 필요하냐 Pero 말이에요. ¿por qué es absolutamente necesario el Mesías? 인간의 문제가 그 정도로 심각하기 때문에 절대적으로 필요하다는 얘기인데 Porque así de grave y severo es el problema del hombre. 사람들이 인생의 문제가 뭔지도 몰라요. Pero las personas no saben cuál es el problema de la vida. 성도들이 모르는 건 상관없습니다. 어떻게 보면 Y de alguna forma los creyentes no lo saben y está bien. 목사님들도 몰라요. Pero ni los pastores lo saben. 인생 문제 경제 문제입니까? ¿Acaso es el problema de la economía el problema de la vida? 그럼 하나님 돈 주면 되잖아. Entonces para Dios es suficiente darnos dinero. 인생 문제 질병 문제입니까? ¿O será la enfermedad el problema de la vida? 그럼 하나님 낫게 하시면 되잖아. Entonces Dios me sana y ya. 인생 문제가 여러 가지 고통 문제입니까? ¿O serán varias dolencias el problema de la vida? 하나님 그거 없게 하시면 되지. Entonces Dios hace que todo eso desaparezca y ya. 그렇잖아요. 굳이 메시아가 오실 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la necesidad de que tenga que venir el Mesías? 메시아가 왜 오셔야 ¿Para qué 되는데요? tiene que venir el Mesías? 많은 사람들이 관심도 없어요. Muchas personas ni tienen interés en esto. 메시아가 오지 않으면 안 될 만큼 인간 문제 심각하다 그 말이거든. Significa que el problema del hombre es tan grave que debe de venir el Mesías. 이 문제를 몰라요. Pero no conocemos 근데 este 이 problema. 문제가 얼마나 심각한 줄 알려면 Pero si queremos saber qué tan grave es este problema, 원래 어떤 존재인지 알아야 됩니다. debemos de saber cómo éramos originalmente. 이게 알아져야지 이 문제가 이해가 되어지고 Porque nosotros debemos de saber cómo éramos originalmente para 이 entender. 문제가 이해되어질 때 메시아 약속하신 이유를 깨닫게 됩니다. Entonces debemos de entender cuál es el problema y cuando entendemos el problema sabemos por qué nos habla el Mesías y por qué tiene que venir el Mesías. 원래 인간은 하나님의 형상대로 지음받았습니다. El hombre original fue creado a la imagen de Dios. 하나님의 형상이라고 얘기할 때 신앙을 하셨으니까 다 알겠지만 크게 네 가지로 설명할 수 Y 있어요. hablando de la imagen de Dios, ustedes han estudiado teología, así que lo saben, pero voy a hablar de 4 puntos nada más. 하나님의 형상이라고 얘기할 때 말 그대로 하나님 닮았다는 얘기인데요. Entonces, la imagen de Dios, ¿qué significa ser similar a 하나님은 Dios? 어떤 존재입니까? Pero ¿cómo es Dios? 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이시네요. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. 그러니까 영이신 그 하나님을 닮았단 말이에요. Ah, entonces somos semejantes a ese Dios que es espíritu. 인간은 영적인 존재입니다. Entonces el hombre es un ser espiritual. 창세기 2장 7절에 보니까 Y si nosotros miramos en Génesis 그 코에 2:7, 생기를 불어넣으시니 y sopló aliento de vida en su nariz 생명이 된지라 y fue un ser viviente. 이렇게 얘기했어요. Eso es lo que dijo. 생명이란 표현이 Y el ser un ser viviente. 리빙 스피릿이 아니고 Entonces no es simplemente un espíritu 빙 viviente, 스피릿입니다. sino es verdaderamente un ser viviente. 무슨 말이냐? ¿Qué significa? 귀신 같은 존재가 아니란 Que 말이야. no somos como un fantasma. 그냥 살아있는 영적인 존재 그 말이 No 아니에요. somos un espíritu que anda vivo, no es eso. 인간은 어떤 영적인 Sino 존재냐? que cómo es el hombre como ser 그 코에 espiritual. 생기를 불어넣으시니 Sino que cuando sopló aliento de vida en su 생명이 nariz, 임하실 때에 entonces vino el Espíritu de 비로소 Dios. 살아있는 존재가 Y 됩니다. entonces fue un ser 하나님 안에 viviente. 있을 때 Cuando estamos dentro de 하나님 Dios, 영이 함께 있을 때 cuando estamos con el Espíritu de Dios, entonces es que somos un ser espiritual viviente. 좋은 노트북이나 핸드폰 있잖아요. Tenemos un buen celular o una buena laptop 많은 기능을 합니다. y tienen buenas 하지만 funciones. 전원이 공급되지 않으면 Pero si no tiene electricidad, 죽은 거예요. entonces está muerto. 그렇죠. ¿Es así o no? 인간이 그와 같습니다. El hombre es así. 하나님과 연결될 때 Cuando está conectado con Dios, 하나님 안에 있을 때 cuando está dentro de 하나님 Dios, 인간 안에 있을 때 cuando Dios está dentro del 인간은 hombre, 비로소 살아있는 존재가 됩니다. entonces el hombre es un ser viviente 그런 allí. 의미로 영적인 Y 존재예요. desde ese punto de vista es un ser 창세기 espiritual. 2장 7절에 잘 설명하고 있습니다. Esto lo explica muy bien en Génesis 2:7. 또 하나 인간은 어떤 존재냐? Y cómo es el hombre también. 창세기 1장 26절로 28절에 보면 Y si nosotros podemos ver también en Génesis 1, 하나님이 26 al 28, 만물을 정복하고 다스리게 만든 존재입니다. Dios le dijo que gobernara y sojuzgara sobre toda la creación. 시편 8편을 Si 보겠습니다. nosotros miramos el Salmo 8,
4절로 6절. Podemos ver el Salmo 8 del 4 al 6 que nos dice: digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señoría sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. 여기 8장 5절 보면 하나님보다 조금 못하게 하시고, En el versículo 5 nos dice que es poco menor que Dios. 어떤 성경은 천사보다 조금 못하게 한다고 표현했는데, Algunas versiones dicen poco menor que los ángeles. 원어는 하나님보다 조금 못하게 하시고, Pero en el texto original podemos ver poco menor que Dios. 하나님보다 조금 못한 존재예요. Un ser poco menor que Dios. 거의 하나님과 흡사한 존재. Era casi igual a Dios. 그러면서 하나님보다 조금 못한 Y 존재. era poco menor. 그러면서 영화와 존귀로 관을 Y 씌우셨다. está coronado de gloria y de honra. 성경을 좀 깊이 연구해 보시면 알겠지만, Si investigan la Biblia, ustedes sabrán 영화와 존귀라는 단어가 나오는 거는 que las palabras gloria y honra se usan 반드시 왕에게만 쓰는 표현입니다. cuando son aplicadas a los reyes solamente. 영화와 존귀로 관 씌웠다. Cuando fue coronado de gloria y de honra. 왕이란 얘기야. Entonces significa que era un ser de 인간은 realeza. 왕적인 존재입니다. El hombre es un ser de realeza. 하나님을 향해서는 피조물이지만 Y para Dios es criatura el hombre. 만물을 향해서는 왕입니다. Pero para la creación el hombre es realeza. 만물의 대리 통치자입니다. Entonces era el mayordomo de toda la creación. 세상을 인간에게 맡겼단 말이에요. Porque todo el mundo fue encargado del hombre. 영적인 존재면서 왕적인 존재가 인간입니다. Y entonces el hombre, un ser espiritual, era un ser de realeza. 엄청난 존재입니다. Era un ser muy tremendo. 창세기 5장을 보겠습니다. Y si miramos nosotros Génesis 5, 창세기 5장 3절에 보면 si miramos Génesis 5:3, 조금 전에 읽었던 창세기 1장 26절과 비슷한 단어들이 나옵니다. podemos ver palabras similares a lo que hemos visto en Génesis 5장 1:26. 3절. En Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. 아담이 자기 아들 셋을 낳는데 뭐라고 표현했냐? 자기 모양대로 자기 형상대로. Entonces Adán tuvo a su hijo, que es Set, pero ¿cómo fue? De acuerdo a su imagen y 모양과 semejanza. 형상이라는 단어가 나옵니다. Podemos ver las palabras imagen y semejanza. 아담이 자기 아들을 낳는데 모양과 형상이야. Entonces Adán tuvo a su hijo y fue de acuerdo a su imagen y semejanza. 창세기 1장 26절 하나님 인간 창조하실 때 Entonces en Génesis 1:26, cuando el hombre creó a 자기 Dios, 모양과 형상대로 인간을 fue 창조해. de acuerdo a su imagen y semejanza. 이 구조가 똑같죠? Podemos ver la misma estructura. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 원래 인간은 하나님의 자녀로 창조됐다 그 Que el 말. hombre originalmente era creado como hijo de Dios. 그냥 단순한 피조물이 아니고 No era simplemente una criatura como 처음부터 cualquiera, 하나님의 자녀로 만들었다 그 말입니다. sino que desde el principio era hijo de Dios. 그 의미가 들어있어요. Esto es lo que podemos ver. 또 하나입니다. Y uno más. 골로새 1장을 보겠습니다. Si nosotros miramos Colosenses 1, Colosenses 1:15, 예. y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 여기 보면 그리스도에 대한 그 하나님 형상이라는 얘기를 하고 있습니다. Podemos ver que Cristo es la imagen de Dios. 그는 하나님의 형상이다. Él es la imagen del Dios 그가 invisible. 누굽니까? ¿Pero quién es Él? 그리스도를 얘기합니다. Es Cristo. 그리스도가 하나님의 형상이에요. Entonces Cristo es la imagen de Dios. 이게 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 인간이 거의 그리스도와 비슷한 존재였단 말이에요. El hombre era casi similar a Cristo, 원래 인간이. originalmente. 아니 그 말이 맞습니까? ¿Es correcto esto? 바울은 이렇게 표현했습니다. Pablo lo expresaba de esta forma. 첫사람 아담, El primer hombre Adán 마지막 아담, y el postrer Adán. 마지막 아담 그리스도. El postrer Adán, que era Cristo. 똑같이 얘기했습니다. Habló de ellos de la misma forma. 아담과 똑같은 상태예요. Era el estado mismo que Adán. 그리스도와 거의 비슷한 존재가 첫사람입니다. Entonces, un ser similar al Cristo era el primer hombre. 제가 지금 여러분한테 얘기한 것은 원래 인간이 어떤 존재인지를 얘기한 거예요. Entonces, les estamos hablando ahora de cómo era el hombre original. 너무 대단한 존재. Era un ser muy impresionante. 하나님과 같은 영적인 존재. Era un ser espiritual como Dios. 천하 만물 다스리는 왕적인 Y 존재. era un ser de realeza que gobernaba sobre toda la creación. Y era desde el principio hijo de Dios. 그리고 나서 그리스도와 비슷한 존재. Y era un ser semejante a Cristo. 이 대단한 존재가 Y 있는 ese ser tan 이 impresionante del 대단한 hombre. 축복을 받았습니다. Y había recibido tan gran 이 bendición. 축복을 계속 유지할 수 있는 방법이 딱 하나 Y 있어요. había una forma de continuar con estas bendiciones tan grandes. 그게 창세기 2장입니다. Lo podemos ver en Génesis 2. 2장 16절 17절입니다. Lo podemos ver en Génesis 2 de los versículos 16 al 17, que nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 이 축복을 계속 누릴 수 있는 방법, La forma de disfrutar de esta bendición constantemente 그게 언약을 지키는 겁니다. era guardar el pacto. 하나님 약속을 하나 줬어요. Dios nos dio una promesa. 선악과를 왜 만들었냐? ¿Por qué Dios creó el árbol de la ciencia y el bien del 그 mal? 질문은 틀린 겁니다. Esta es una pregunta errónea. 선악과를 왜 만드니까 중요한 게 Lo 아니고 importante no es por qué lo creó, 왜 그 명령을 주셨냐? 요 질문이 더 pero por qué 중요하지. Dios nos dio esta orden. 왜 선악과를 따먹지 말라고 하는 명령 주셨냔 말이에요. ¿Por qué nos dio la orden de no comeréis del fruto del árbol de la ciencia y el bien del mal? 짧게 해석을 해보겠습니다. Si lo
interpretamos de forma breve. 하나님은 하나의 약속을 주셨답니다. Dios nos dio una promesa. 이 약속은 너무 지키기 쉬운 Y 약속이에요. era una promesa muy fácil de guardar. 어려운 약속이 아니에요. No era difícil. 여러분이 이해하는 것 같은 그런 어려운 얘기가 아닙니다. No era algo tan difícil como nosotros lo entendemos. 동산 중앙에 나무가 두 개 있는데 Porque habían dos árboles en medio del huerto. 하나가 생명나무, 하나가 선악을 알게 하는 나무. Uno el árbol de la vida, uno el árbol de la ciencia del bien y del 이게 mal. 선악을 알게 하는 나무가 특별한 열매냐? ¿Y acaso este árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol especial de 에덴 alguna forma? 동산에는 전혀 없는 나무냐? ¿Era un árbol del cual no había otro tipo en todo el Edén? 유대 전생에는 그렇게 얘기하지 않고 있어요. La tradición judía nos dice que no, 흔하게 있는 나무래. que era un árbol común. 그때 에덴에서는 사과나무가 없었답니다. Y en ese entonces no habían manzanos en el Edén. 포도나무나 올리브나무 중에 하나일 것이다. Entonces decían, podrá haber sido un olivo o podrá haber sido una viña. 에덴 동산 전역에 있는 그런 동일한 나무다. Entonces un árbol del cual había muchos otros en el Edén. 문제는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹으면 그 효력이 생기냐? Lo segundo, si comían de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora tenía la capacidad de discernir el bien y el mal. 효력이 생기냐? ¿Tenían esa 아닙니다. capacidad ahora? 창세기 3장을 자세하게 읽어보세요. Si nos fijamos en Génesis 3 우리의 bien, 선을 아는 기능이 죽었다니까. podemos ver que cuando comieron de este fruto murió su capacidad para discernir 효력이 el bien y el 생기는 게 mal. 아니고 No es que tienen esta 그 capacidad ahora, 나무를 보면 선악을 알게 된다. sino que viendo este árbol tenía la ciencia de saber qué es el bien y el mal. 그 나무를 보면 Viendo este árbol. 뭐가 선이죠? Porque ¿qué era el bien? 안 따먹는 게 선. No comer era el bien. 뭐가 악이죠? ¿Y qué era el mal? 따먹는 게 악이. Comer era el mal. 그러니까 먹어서 효력이 생기는 게 아니라 Por eso no era que ellos comían y tenían la capacidad ahora, 보면 선악을 알게 된다. sino que lo miraban y sabían, tenían la ciencia del bien y el mal. 그리고 이 약속을 지키는 게 하나도 어렵지 않아요. Por eso el guardar esta promesa no era difícil. 흔하게 있는 나무고 Era un árbol del cual habían otros. 보면 알게 돼요. Y cuando lo veía sabía. 이 명령 왜 줬냔 말이에요. ¿Por qué Dios nos da esta orden? 왜 선악을 알게 하는 나무 열매를 따먹지 말라고 했습니까? ¿Por qué nos dice no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien 이 y del 약속 mal? 왜 주셨을까요? ¿Por qué nos dio esta promesa? 인간을 축복하기 위해서 준 겁니다. Es para bendecir al hombre. 인간이 받은 그 축복을 계속 누리라고 준 겁니다. Para que el hombre siguiese disfrutando de todas las bendiciones que había 약속을 recibido. 지킨다는 말이 뭡니까? ¿Qué significa guardar la promesa? 하나님을 인정한다는 얘기거든요. Significa reconocer a Dios. 하나님의 말씀에 순종한다는 Significa 얘기입니다. obedecer la palabra de Dios. 하나님을 인정하고 하나님 말씀 순종한 게 뭡니까? ¿Y qué es el reconocer a Dios, obedecer a su palabra? 그게 예배입니다. Es el culto a Dios. 예배라고 해석할 수 있어요. Podemos interpretarlo como el culto a 근데 Dios. 신학자들이 다 그걸 예배라고 얘기합니다. Y entonces los teólogos dicen que es el culto a Dios. 안 따먹는 것 자체가 Entonces el hecho de no comer del 하나님을 fruto 인정하는 거고 es reconocer a Dios. 순종하는 거고 Es obedecer a Dios. 하나님께 예배 드리는 Y 거예요. es dar el culto a Dios. 그래 그거 자체가 축복을 계속 받을 수밖에 없단 말이 Y 그래서. con este hecho no podían ser más que bendecidos. 근데 이 약속을 어깁니다. Pero violamos esta 유일한 promesa. 약속. Esta única promesa. 본인이 피조물이라고 인정해야 되는 그 약속을 어겨버려요. Esta promesa que reconoce que el hombre es criatura fue violada. 왜 이 약속을 어깁니까? ¿Por qué fue violada esta promesa? 나옵니다. Podemos verlo en Génesis 하나님의 3. 속임수로 말미암아 Por el engaño de Satanás. 인간이 약속을 어기는 죄를 범하고 Entonces el hombre cometió el pecado de violar la 그 promesa. 결과로 하나님과 단절됩니다. Y por eso fue dividido de Dios. 그래서 죄의 본질은 뭡니까? Por eso, ¿cuál es la esencia del pecado? 윤리 도덕적인 게 아니요. No es lo ético, lo moral, 죄의 본질은 약속을 어긴 거예요. sino la esencia del pecado es perder la 이 promesa. 약속에 불순종하는 것이 죄의 본질입니다. El desobedecer esta promesa es la esencia del pecado. 사단은 항상 죄를 범하게 만들어요. 약속 놓치게, 말씀 놓치게 만든다. Satanás hace que nosotros perdamos esta promesa, que perdamos este pacto. 사단으로 말미암아 약속을 어기는 범죄를 하게 되고 하나님과 단절됩니다. Y entonces gracias a Satanás nosotros cometemos el pecado de violar la promesa y por eso estamos divididos de Dios. 이 세 가지가 인간의 근본의 문제입니다. Estos tres son los problemas fundamentales del 사단의 hombre. 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절됩니다. El problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación de 이 Dios. 세 가지를 해결해야지 인간의 모든 문제 해결됩니다. Y esos tres deben de ser resueltos para solucionar todo el problema del 이 hombre. 세 가지 문제 때문에 인간에게 모든 문제가 왔어요. Y por esos tres problemas vienen todos los problemas del hombre. 창세기 3장 여러분 잘 아는 사건이잖아요. Podemos ver Génesis 3, algo que nosotros ya 잘 아는 sabemos. 사건을 쭉 열거합니다. Y entonces es que todo esto que sabemos nos lo explica. 뱀을 통해서 어떻게 역사했는지 사단의 역사를 보여주고 있습니다. Y podemos ver cómo Satanás obra con la serpiente. 그 뱀에 속아서 결국 인간이 범죄하게 되고 Y el hombre es engañado entonces por esta serpiente. 따먹는 순간 눈이 밝아지면서 영으로는 죽게 됩니다. Y entonces cuando come de ese fruto se abren sus ojos, pero espiritualmente muere. 하나님과 단절이 일어났다는 얘기죠. Ocurre una separación de Dios. 그러면서 그 순간 인간이 어떤 상태에 빠졌냐? Y en este momento, ¿en qué estado cae el hombre? 그게 창세기 3장 16절부터 나와 있는 얘기. Podemos verlo desde Génesis 3:16. 첫 시간에도 얘기를 드렸는데 Lo hablé en el primer tiempo. 창세기 3장 16절에 보면 임신한 고통이 크게 더합니다. Si vemos en Génesis 3:16, aumentan los dolores de las preñeces. 이 말은 임신한 고통이 작았는데 커졌단 말이 아니요. Esto no significa
significa que antes les dolía poco y ahora les duele mucho, 원래 인간은 하나님과 함께 있었어요. sino que el hombre original estaba con Dios, 모든 축복받았습니다. tenía todas las bendiciones 또 하나는 그때는 아무 문제가 없어요. y en ese entonces no tenía ningún problema. 인간이 하나님과 함께 있으면 아무 문제가 없어요. Cuando el hombre está con Dios no hay ningún problema. 그게 원래 인간입니다. Este es el hombre original. 여러분 한참 쫓겨다니고 있는 다윗이 뭐라고 고백했냐? Que es lo que confesaba David, que estaba siendo perseguido. 여호와는 나의 목자시니 Jehová es mi pastor 내가 부족함이 y 없어요. nada me faltará. 여호와가 나의 목자면 Si Jehová es mi pastor, 아무 문제 없어요. yo no tengo problema. 그걸 계속 설명하고 있습니다. Y esto nos explica constantemente. 이스라엘 백성들이 애굽에서 빠져나왔습니다. Cuando los israelitas salen de Egipto, 40년 광야길을 걸어가는데 durante 40 años están en el desierto, 배고파 죽은 사람 없고 pero no hay uno que murió de hambre, 물 못 마셔서 죽은 사람 없고 no hay uno que murió de sed, 옷 떨어진 사람 없고 no hay a nadie que se le rompió el vestido 신발이 헤어지지 않았습니다. y su calzado no se rompía 40년 동안 durante 40 años. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 광야길이라도 Que aunque sea el desierto, 하나님이 함께 계시면 si Dios está con nosotros, 아무 문제 없다. no hay problema. 그 얘기거든요. Esto significa. 원래 인간이 하나님과 함께 있으면 아무 문제 없어요. Y el hombre original que estaba con Dios no tenía ningún problema. 근데 그 인간 세계에 범죄하자마자 뭐가 들어왔냐? 고통 들어왔다 그 말입니다. Pero desde que el hombre pecó, ¿qué entró a la vida del hombre? El dolor. 고통이 인간 세계에 들어왔어요. El dolor entró a la vida del hombre. 최고의 고통이 임신하는 고통입니다. Y el dolor más grande es el de la preñez. 고통이 들어오고 수고가 들어오고 Entró el dolor, entró también la labor. 아내는 항상 남편만 원하고 Y ahora la mujer desea a su marido 남편 아내를 다스리는 y el marido desea a su 이거 mujer. 자세하게 보시면 이게 가정 문제입니다. Desea enseñorearse de su mujer y este es el problema de la familia. 전부 가정 문제예요. Todo es el problema de la 전 세계 familia. 가정 문제입니다. Todo el mundo. 17절 땅이 너로 인해 저주를 받는다고 Y 얘기했어요. el versículo 17, la tierra será maldita por tu 땅이 causa. 오염되죠. La tierra está ahora 그게 corrupta. 환경 문제입니다. Es el problema 그것 ambiental. 때문에 질병 옵니다. Y por eso viene la 그리고 enfermedad. 일평생 이마에 땀이 흘러야지 먹을 것을 먹는다. Y todo el día y toda la vida comerás del sudor de tu frente. 그게 경제 문제예요. Es el problema de la 전 economía. 세계 많은 사람들이 돈에 매였습니다. Muchas personas en el mundo están atadas al dinero. 원래 인간은 돈 벌려고 먹고 살기 위해서 일하는 존재가 El 아니었다니까. hombre original no trabajaba para comer y subsistir. 언제부터 이런 문제가 생겼어요? ¿Desde cuándo ocurre este problema? 하나님과 단절되는 순간부터. Desde que está dividido de Dios. 생명의 근원이면서 축복의 근원이면서 모든 것의 배경인 하나님과 단절되면서 Desde que fue dividido de Dios, que es el fundamento de la vida, que es la fuente de la bendición, que es el fundamento de todo. 자기 힘으로 먹고 살아야 되거든. Ahora tiene que subsistir con sus propias 생존 fuerzas. 문제가 등장하기 시작한 거예요. Y entonces empieza este problema en la vida del hombre. 어린아이에게 부모가 모든 것을 다 주다가 Y entonces a un niño pequeño el padre le da todo. 부모를 잃어버렸다. Pero si pierde a su padre, 먹고 살아야 될 거 아니요. ahora tiene que subsistir, 그런 일이 sobrevivir. 인간에게 벌어진 겁니다. Eso es lo que sucedió con el hombre. 평생 먹고 살기 위해서 경제 활동해야 되는 이런 존재가 돼버렸어요. Y toda la vida para poder sobrevivir hace las obras económicas. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈시다. Pues polvo eres y al polvo 죽은 volverás. 문제가 오고요. Viene el problema de la muerte. 사단에게 지금 잡혀있고 죄인이면서 하나님을 떠난 단절되어 있는 이 하와가 Y entonces Eva, que ahora está presa por Satanás, está pecadora y está separada de Dios, 모든 산자의 의미랍니다. ahora es la madre de todo ser viviente. 아담 하와를 통해서 태어난 모든 존재가 그래서 사단의 자녀요 죄인이요 영적으로 죽어있는 자가 밖에 없습니다. Y por eso toda la descendencia de Adán y Eva, ¿cómo están? Están presos en Satanás y son pecadores y ellos están entonces separados de Dios. 22절로 24절에 절대 생명나무의 과실 못 따먹어요. Versículo 22 a 24, no pueden comer del árbol de la vida. 영생할 수 없습니다. No pueden vivir eternamente ya. 그래서 영원한 지옥이 준비되어 있습니다. Por eso está preparado un infierno eterno. 창세기 3장 16절로 24절은 인생의 모든 문제를 함축했어요. Por eso Génesis 3 del 16 al 24 nos explica todos los problemas de la 왜 이 vida. 모든 문제가 왔냐? Pero ¿por qué surgen todos 그 esos 원인을 problemas? 밝히는 것이 창세기 3장의 초반입니다. Podemos ver a los principios de Génesis 3 cómo nos explica la causa de todo esto. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절돼서 모든 문제가 왔지 않냐? Que gracias a Satanás nosotros pecamos y por eso estamos divididos de Dios y por esos tres vienen todos los problemas de la vida. 이게 창세기 3장입니다. Esto es lo que nos dice Génesis 살 수 3. 있는 길이 있냐? Entonces hay un camino para subsistir. 창세기 3장 15절입니다. En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 여자의 후손 약속하였습니다. Prometió a la simiente de la mujer. 누구죠? ¿Quién es la simiente de la mujer? 메시아를 얘기합니다. El Mesías. 메시아가 와서 Y vendrá el Mesías 뱀의 머리를 상하게 할 y 것이다. herirá la cabeza de la serpiente. 메시아가 와서 사단의 문제 해결할 것이다. Vendrá el Mesías y herirá la cabeza de Satanás. 또 이사야 53장 5절 6절 보니까 Y si nosotros podemos ver Isaías 53,
53 del 5 메시아가 al 6. 와서 우리 모두의 죄악을 감당할 것이다. El Mesías vendrá y Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. 이사야 7장 14절에 보니까 Isaías 7:14. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo 그 이름을 임마누엘이라 하리라. y llamarán su nombre Emmanuel. 임마누엘은 뭡니까? ¿Qué es Emmanuel? 하나님이 우리와 함께. Dios con nosotros. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 하나님과 단절된 문제를 해결할 하나님이 우리와 함께할 문을 여실 분이 오신단 말이에요. Entonces vendrá alguien que solucionará nuestra división de Dios, abrirá la puerta para que estemos con Dios. 세 가지 문제 때문에 모든 문제가 왔는데 Por esos tres problemas vienen todos los problemas. 이 세 가지 문제를 해결할 메시아를 약속하셨습니다. Y él prometió el Mesías para solucionar esos 사단의 tres. 문제를 해결할 참된 왕, El verdadero rey que soluciona el problema de 죄 Satanás. 문제 해결할 참제사자, El verdadero sacerdote que soluciona el pecado. 하나님 떠난 문제를 해결할 참 선지자. Y el verdadero profeta que soluciona la separación con Dios. 그분이 메시아입니다. Este es el Mesías. 구약 성경 전체 전부 다 메시아에 대한 Y 기록이에요. todo el Antiguo Testamento registra al Mesías. 메시아가 와야지 세 가지 문제 해결되고 Y el Mesías debe de venir para que se solucionen estos tres problemas. 메시아가 와야지 인생의 모든 문제 해결됩니다. Y el Mesías debe de venir para que solucionen todos los problemas de la 제가 이제 vida. 첫 시간에 얘기했지만 Esto lo hablé en el primer tiempo. 메시아라는 뜻이 뭐죠? ¿Pero qué significa Mesías? 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. Significa ungido. 첫 번째 의미고 Es el primer 기름 부음 significado. 받은 자란 무슨 얘기입니까? ¿Y qué significa el ungido? 왕, 제사장, 선지자 역할을 감당하신 분을 얘기합니다. Aquel que se encarga de los oficios del profeta, el rey y el sacerdote. 참된 왕, 참 제사장, 참 선지자가 그리스도입니다. Entonces el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta es el Cristo. 이 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa eso? 사단 문제를 해결한 참된 왕, El verdadero rey que soluciona el problema de 죄 Satanás. 문제 해결할 참 제사장, El verdadero sacerdote que resuelve el 하나님 problema de 떠난 pecado. 문제 해결할 참 선지자라는 뜻입니다. Y el verdadero profeta que resuelve la separación de Dios. 이 말이 무슨 ¿Qué 말입니까? significa esto? 메시아란 단어는 Mesías. 사단으로 말미암아 범죄에 하나님 떠난 모든 인생의 문제를 Entonces todos los problemas de la vida que surgen porque nosotros pecamos gracias a Satanás y estamos divididos de 영원히 Dios, 완벽하게 단번에 해결하신 분을 뜻합니다. lo resolverá de una vez eternamente y perfectamente. 그래서 메시아는 한마디로 얘기하면 Por eso en pocas palabras el Mesías 인생의 모든 문제 해결자. es el solucionador de todos los problemas de la vida. 메시아가 오면 그래서 인생의 모든 문제는 끝나는 거예요. Por eso es que si viene el Mesías se acaba todo el problema de la 이게 vida. 성경에서 말하고 있는 메시아에 대한 얘기입니다. Esto es lo que nos habla la Biblia acerca del Mesías. 메시아가 우리 인생에 오면 모든 문제 끝납니다. Y si viene el Mesías a nuestra vida terminan todos los problemas. 그리스도가 우리 인생에 오면 모든 문제 Si 끝납니다. el Cristo viene a nuestra vida terminan todos los problemas. 이게 성경 얘기입니다. Esto es lo que nos dice la Biblia. 여러분 아까 했던 얘기를 잠시만 정리하고 마무리해 보겠습니다. Entonces, organizando lo que hemos hablado previamente, vamos a terminar. 하나님이 약속을 주셨습니다. Dios nos dio una promesa, 이 약속을 어겼기 때문에 모든 문제가 온 겁니다. pero por violar esta promesa vienen todos los problemas. 그렇죠? ¿O no es así? 하나님의 존재, 그 다음에 하나님께 불순종해서 약속 어기기 때문에 모든 문제 왔잖아요. Entonces, negar la existencia de Dios y desobedecer el pacto de Dios, por esto vienen todos los 행위 problemas. 언약이라고 얘기하는 이 약속을 어겼기 때문에 모든 문제가 왔어요. Entonces, por violar lo que es el pacto de obras, es que vienen todos los 그래서 problemas. 살 수 있는 유일한 약속을 하나 더 줬어요. Por eso es que nos dio una promesa más para poder vivir, una única promesa. 그리스도입니다. Y es el Cristo. 그게 성경 전체에서 얘기하고 Y 있어요. eso es lo que nos habla toda la Biblia. 이 그리스도요. Este Cristo. 근데 지금 무슨 일이 벌어지고 있냐? Pero ¿qué ocurre ahora? 이 그리스도를 모르고 있어요. Que no conocemos a este Cristo 이 그리스도를 못 믿고 있어요. y no creemos en este Cristo. 이 언약을 놓쳤기 때문에 모든 문제가 왔듯이 지금도 이 그리스도라는 약속을 모르거나 믿지 못해서 모든 문제가 De la misma forma que como por no creer y no poder obedecer a este pacto es que vienen todos los problemas, hoy igualmente no podemos creer o saber de esta promesa y por eso vienen todos los problemas de hoy. 원리가 똑같아요. Es el mismo principio. 왜 아담과 하와가 이 약속을 놓쳤죠? ¿Por qué Adán y Eva perdieron la promesa? 성경 자세히 보면 하와는 잘 몰랐어요. Si vemos bien la Biblia, Eva no lo conocía muy bien. 하나님이 주신 말씀과 하와가 대답하는 말을 보면 차이가 많아요. Porque si vemos lo que Dios había hablado en el pacto y lo que Eva contesta a la serpiente, vemos mucha diferencia. 희미하게 알고 있어요. Lo conocía de forma 정확하게 amorfa. 몰랐어요. No lo conocía bien. 하와는 몰랐기 때문에 언약을 놓쳤습니다. Y entonces Eva, por no conocer el pacto, perdió el pacto. 아담은요. ¿Y Adán? 알고 있었어요. Lo sabía. 알고 있는데 무슨 일이 벌어졌냐? Y Adán sabía el pacto, pero ¿qué pasó? 선한 걸 따먹는 날에 정령 죽으리라고 했는데 Porque Dios había dicho, el día que él comiere ciertamente morirás. 제 와이프가 따먹었어요. Pero su esposa comió. 문제 됩니까? ¿Y qué tenía que pasar? 죽어야 되는데 Tenía que morir. 안 죽어. Pero no moría. 그죠? ¿O no? 그래서 따먹게 됩니다. Y entonces, viendo esto, él comió. 성경은 따먹는 날에 정령 죽으리라고 Y 얘기해요. la Biblia nos dice, el día que él comiere ciertamente morirás. 따먹는 순간이 아니고 No el momento en el que él comieres. 근데 여튼 따먹고 안 죽어. Pero ella comió y no murió. 자기가 알고 있는 약속과 현실이 충돌돼. Entonces la promesa que él conocía y la realidad había conflicto en eso. 따먹으면 죽어야 되는데 안 죽는단 말이에요. Porque el día que él comiera tenía que morir y no 약속과 moría. 현실이 충돌돼요. Entonces la promesa y la realidad estaban en 내 conflicto. 약속을 놓칩니다.
Y entonces pierde la promesa. 아는데 약속을 안 믿었단 말이에요. Y conocía la promesa, pero no la creyó. 이해됩니까? ¿Lo 아담은 comprendemos? 안 믿었고 Adán no creyó 하와는 몰랐어요. y Eva no conocía. 그래서 약속을 놓쳤습니다. Por eso perdieron la promesa. 자, 그대로 두 번째 메시아에 대한 약속을 적용해 보겠습니다. Y entonces aplicando la segunda promesa del Mesías. 많은 사람들이 뭘 모르고 있어요. Muchas personas no lo conocen. 그렇죠? ¿O no es así? 메시아 단어도 모르고 있어요. No conocen qué significa 또 Mesías. 알아도 안 믿고 있어요. Y aunque lo sepan, no lo creen. 아담과 하와 상태입니다. Igual que Adán y Eva. 그래서 메시아라는 약속을 놓쳤습니다. Por eso pierden lo que es la promesa del Mesías. 생명 걸고 붙잡지 않고 있어요. No están dando la vida para aferrarse a 그래서 eso. 예수 믿는 사람에게 이토록 많은 문제가 오는 겁니다. Por eso hay tantos problemas con aquellos que creen en Jesús. 하나님의 백성이 망할 수 있습니까? ¿El pueblo de Dios puede perecer? 하나님의 백성이 망할 수 있냐 말이에요. El pueblo de Dios puede perecer. 원래 하나님 백성은 망할 수가 없어요. Originalmente era un pueblo que no podía 근데 perecer, 지금 망하고 있어요. pero ahora está pereciendo. 왜 망하냐 ¿Por qué 말이에요. perece? 약속을 놓치는 거예요. Porque ha perdido la promesa. 그냥 행정 문제가 아니라니까. No es un problema administrativo, 교육 문제가 아니요. no es un problema de 기도 문제가 poder 아닙니다. o de oración 열심 문제가 아니요. o de esfuerzo, 가장 중요한 약속을 모르거나 못 믿거나 이 문제입니다. sino es el problema de no poder creer lo más importante de la promesa, el no 그래서 conocerlo o no 전 세계 creerlo. 교회와 전 세계 성도가 이토록 방황하고 무너지고 있는 거예요. Y por eso es que todas las iglesias, todos los creyentes del mundo están errantes y cayendo. 메시아의 약속. La promesa del Mesías. 메시아가 와야 됩니다. Debe de venir el Mesías. 메시아가 모든 문제 해결자입니다. Y el Mesías es el que 그 soluciona todos los 약속 problemas. 붙잡아야지 성공합니다. Y aferrándonos a esta promesa podemos tener victoria, podemos tener éxito. 이 부분이 창세기 1장부터 3장까지의 내용입니다. Desde Génesis 1 hasta el 3 nos habla de esto. 여러분들은 누구보다도 성경 전체를 통해서 복음을 깊이 있게 아셔야 돼요. Ustedes tienen que conocer más que nadie profundamente este evangelio. 아침 시간인데 굉장히 메시지를 깊이 있게 들으셔서 감사하고요. Estoy muy agradecido porque a pesar de ser mañana, escuchar el mensaje 쉴 de forma 때는 muy 충분하게 profunda. 좀 쉬어야 되겠습니다. Y al descansar hay que descansar 20분 쉬고 plenamente. 12시에 1시간 딱 하도록 하겠습니다. Entonces vamos a descansar durante 20 minutos y a las 12 empezamos y compartimos una hora, ¿sí?